سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب شانل كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاقرنان أبزوا غرنا أفريكا درائيو زلو حدش معوالتاتن زلس حتير مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مدبنا مسانا خطنحون كتكاتولنان بخبري نعدم كاب كلل تقرأي ها حليفهم إرترا نتنايا نحناينا ونتاتا نتابع إرترا زلو منغستا وديقنا ناتنا هاقر منغستي كن مسرتينا زبلو الكسبات كتسقو نعزبنا نايزي قاتلنا نريو دما فليز بلايو تتحيزو تهدسواتيو تهدسو كواتشا تراي زلو نكتاتلو حسابنا دما نهاب أنا إثيوبيا وهم كنت خوينا ونها يفلتل هاقر إرترا إلا ندينا نوقع زلنا ناتاسي سوا الناس مني بعلوا الناس مني إرترا كامي مالت تقرأي أنت هتكون يا مالتي كاب إثيوبيا أخذ نتسلوا كاب إثيوبيا أخذ نتسلوا تقرأي كو إثيوبيا خوينا كو يتفلتن تقرأي تأجمعت فتحس تابس مرأي فتيخي تلا أخسي زياس كتقبل يالك تروح جازيان أفتى جازيان استوعي سبلودو إثيوبيا وسي تتعينني يوزني لازم خلي تعنا كدل اللي خنا بإرترا تخرج زلقة نيساياس أليخا وناني بحري وناني عدي تخونا له تخلص على يو إرتراس بعلا زخالة عدي خمسة إثيوبيا قالت بلا زلخة خومية لا لو تعدي سلزي أو لا لو عد غير كان السخاء زي إرتراوين زبهال سي إرتراوين زبهال وقعسي ككم فتحي تتقررت إرترا دوباك زعن صادي هذا العل زلخة ويس من أبوي تسخنت كالي إرترا أنا حس كوان أنا بعليسي سان إرترا تحزيا سلزي خالكم برسخي ترديكي تكينات خانا حي واحد كيناتي ناينات أمنت كينات وين هاجر كينات أيكونا ناي حوحات كينات ناب إثيوبيا نملاس أديس أبابا نملاس مالتي أبي إرترا أفتح هاجر إرترا سي تقرنيا خوينا تقراوي خويناس كنبرية بعال رستي بعال وانا خوينا نغلس كوانا مرح خوا تعدسي كنبرية يكوزو زلخ فلما نزا هاجر إرترا وقعويت هاجر تقرنيا نجبرا زي عنده حزيا سوون قاليسهم يوم هذا استغالسكو حزباو جنبارسي ناي تقرنيا ودفي تراوين من يوم أو إرترا خيط كذا سرعة كتلوت قدوس نجارس خميل خي أو داركوس نجار كتلش تحسبي كوي أنا من يركوس من يعمل صغير لا لا يتهجرك ولد مريم سي إرتراوين كل تلص تقرني كوي تبعني رادي تلخ بيهونس أجازيان سرعت هجدفي إحنا بعنك الثلاثة شعتنا تناجر كنجورو سويلكها بعندرا هوي نالخا جلز جبر نجار يكون سرع يكون دقيم كاردان هانوكو تقرنيا كوي كل لومي معلتي بزعبا جيتاتشو ردا زهبوريتو أبز محمر ميديا بزح سمع رخيب له اتوانا حساب جنوسايد زفتمو فانون شعبيان يوم فدرال أقدمو أتنكقنا نيرو جن كنسمعي كألنا نزبليو أبز حلفة أب لندن أب الجزيرة غريبو أبي أحمد جنوسايد فتيمو قبل يشجري زوانزي نغلطي كتنقلهم علني كل زبلوز نوركو كيغايو قبل جيتاتشو ردا مسمعو الزكاريو نزنا حجي أرانشي أو حليل غريبو له بزحات بسلطان نبر كاب سلطانهم كوردون ناب تلاقي خدعون أب تحت تلاقيهم تعسيومن تنبركيخومن عقق كبلو صبحن زي صبحن كهلولو سمعنا رينا نامو أي كمناي جيتاتشو ردان بلتقنا ورمو نجيتاتشو عرقانو أوتيو زنقفو زلو جيتاتشو كمت بوليتيكنيا أندرقاتشو تغيز بلو أما عمو وردتيو تشاينيمو زلو نزلومي تزاريبو زلو نهزب تقراي ناي وردتيو جيتاتشو ردا قال وقالو أبي أحمد قدم كوينات مجمارو قدفو ناب كوينات عينتو انت أتيناغن أنينة خونتات كقواترو سلزيكل شعبيان فانون كأتوخم يميلو أتنكقنا نيرو نحناغن كنسومعي كالنا نيلو نسو تراي كون نيلو جيتاتشو ردا جنوسايد سفتمه بناي سرايت شعبيان فانون أمحارا نمبر بسرايت إثيوبيا فتوم أيكونن كبلون تزاريبولو جيتاتشو ردا يغتل أبي أحمد بخينات سعيرو كتكيتو أمبركي غيا فريمونا خبلون نخد سمعو زست لمم زربات زاريبولو انقع بعل أمباسادر سيوم مسفن بعل اسم الله شابان نبسو بعل أباي تحيي بعل زراياس قدم بعل سيكو تريقيتاتشو نزق الدعكي سمعو بخبري بجغنة حلفو زبليو هزب تغراي مسواتنتون جغنتون مختون أبلاشو إز سقرام قيتاتشو سلمتا قيتاتشو ردا دهر ودتنا على الجزيرة حجين أبزمتيو أتمستير درهو تحتيرات تفلتو ركاش تارايو أما عسكرات تفنقل تقراي أقاتيمون زرلوت تميتن عصبون هلقيتن أنفتون متمزازن إتحاتياتن إتتانكن نودب ويانا وي هو حاتن مسكامن نمونجالنيو
ጌታቸው ኩናት ባዕልናና ጀሚርና አቢ ዲዒኹና ይዝብል ዘሎ ኩናት ከይንገብር ለሚኑና ኣብ ኩናት ድማ ሲዒሩና ቀጥቂጡና ይዝብል ዘሎ ናይ ጌታቸው ብህሎ እቲ መቕጥቃጥን እቲ መስዓርን ንአቢ ክህቦን ከሎ ንሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ንትግራይ ዘፅነቱ ጄኖሳይድ ዝፈጸሙ ንሶም ኢሉ እቲ ሲዒሩና ዝብሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንታይ ባቆት ነይሩ ኢሉ ዝሓቶን ዘዋጥሮን ግን የልዎን ጥራይ ንአቢ ዘጸብቕ ይኹን ጌታቸው ከም ነገር ኣዓጽሙ ንዓና ሰስጉ ንኸልብን ዳጉይታና ዝዓይነቱ ቃልመሕቲ ገይር ዘሎ ነታና አልጀዚራ ከካሕስ ማለት እዩ ግዳ ዓለም ሙሉእ እናሰምዑ ኣብዩ ነቲ ኩናት መሪሕዎ እንቋዕበለ ስለምንታይ ነቶም ልዕሊ 400 ኣብ ቅትለት ንጹሃን ተጋሩ ዝተሳተፉ ምሩኻት ብጸላም ከዲኖም ምስ ጻድቃን ተማኺርካ ጾሊቖም ከም ዝኸዱ ጌርካ ኢሉ ዝሓቶ የለን ጌታቸው ንኹሉ ኣሰር ናይ ኩናት ንኸጥፍእ ዝዓንዋ ተሽከርከርትን ኣጽዋራትን ባዕሉ ብዝፈረሞ ካብ ትግራይ ብሃታሃታ ተኣርዩን ተሓንጢጡን እንድዩ እዚ ኮ ጌታቸው ይኹን ጻድቃን እንታይን ንምንታይን ይሰርሑ ነይሮም መራገጽ ናይቲ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ቅጥፈትን ዓበድበልን እዩ ነዚ ቪድዮ ንከታተሎ ክመለስ ኢና አብደት አሁንም አልተሻሻለም ባይዞ ሶማሊያ አካባቢ እንቅስቃሴ ያላሉ ሸኔ በዚህ በኩል ታያሉ ፋኖ በዚህ አካባቢ ጋሸና አካባቢ ታያሉ ወዘተ ስለዚህ መንግስት መውደቂያው ደርሷል የሚለው ትንታኔ አሁንም አለ እኔ ልጅ ሆኜ ለኛ ነበር ሰው ግዙፍ ሰውም ልምታ ካለ ጭቅጭቅ ገባለሁ ቀስስ ብልት ካገኘው ምናምን ላለ ግን አንዳንዴ ደግሞ አሰብ አለ የመጀመሪያ ዙር ትሞክርና ከቀጠቀጠ ትሞክራለህ ይሁን ሰዓት ላይ ገላጋይ ቢመጣ ጥሩ ነው ስቲል ይወደክ እየተነሳ አሁንም ካልጣልኩት ምትል ከሆነ ዘን ዩሮን አምሮ የለም በአቱ ዘ ኤክስፔንስ ስንሰውን ምናስጨርሰው ስለተስማማህ ብቻ እኮ አይደለም ወደ ሰላም ምትመጣ አንድ ሐሳብ ስላለው ይታያል ሰላሙ ያዋጣል ብለህ ስለማንከ ግን ሰላሙን ምትመርጣት ሌላ ዝግጅት ከሆነ አሁንም የሆነ ስብስብ ፈልጋ አዲስ አበባ ለመመለስ ከሆነ ግን እንደዛ ነው የሚሉት አሁን አዲስ አበባ ባወር ብለን መምጣት ይችላል ችግር የለውም ጥቅምት 24 የት ነበር ካንተ ባንዶ ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የገባው ፕሪቶሪያ ተፈረመ ብሎ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ በግልጽ የያዙት አቋም ኢሳያስ ተኮልፍና ማለት ተደናቀፍን የያዝነው ፕሮጀክት ቲፒኤልኤፍን ለማዳን ሲአይኤ ያመጣው ፕሮጀክት ነው አብይም የዛ መሳሪያ ሆነ ስለዚህ እነዚህ ቲፒኤልኤፍ ባለመጥፋቱ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ባለመበርከኳ ያኮረፉ ሰዎች ድንገት ህብረት ፈጥረ ከነዚህ ጋር መንግስት ጥላለሁ ብለህ ስታስብ this is the height of stupidity ክላን ስሩ ሬድዋንን ልኮት ነበር ብቻ ሳይሆን ነጋሪዎች ከመጡ ምን ለምን አትጠይቋቸው ተነጋግረን አንድ ቃል አስተዋውሳለሁ ሞዴስ ቪቨንዲ ምፈልግ ነው ይያለ ያለው ክላን ስሩ አብረን የምንኖርበት ከነሊሚታችን የሆነ መንገድ ንፍታ ነጋሪዎች እኛ ያው የስራ አስፈጻሚ ቲፒኤልኤፍ እንዴት እንደጮኸ ራሳቸው ሊመሰክሩ ይችላሉ ማን ናችሁ እናንተ እንትምትሉ ስለዚህ መንግስት እንጥላለን የሚል ሂብሪድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው መልእክት ነው የሚለው የኤርትራ መንግስት ኢንቴንሽን ክሊር ነው ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ወስዳል ላስቆሙ አልችልም ስለዚህ ያለን ልዩነታችንን አብረን ብንሰራ ነው የሚያዋጣው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠለከለ ሁላችንንም አግኝተዋል እኔ ጋር እንደ 10 ቀን ቆይቶ ነው የተመለሰው ግን የተቀበለው ሰው አልነበር ትክክለኛ ግምገማ ነበር ግምገማ ትክክለኛ ግምገማ ነው ምን እኮ ኦብቪየስ እኮ ነው አንተ በጠቀስከው እኔም ባለው መረጃ መሰረት መንግስት ያ ጦርነት እንዳይጀምር በጣም ጥረት አድርጓል ስፔሻሊ ፕራይም ሚኒስትሩ መንግስት በአጠቃላይ ይሄ ሆኖ ያለ ግን የጦርነቱን ኢፌክት ዴሊብሬት ሲስተማቲክ ፕሮሴክሽን ነው እሱስ ጄኖሳይድ ነው ብሎ ዲፋይን ማድረግ እንዴት ይሆናል ብሎ የሚወጉት ሰዎች አሉ ስፔሻሊ ከሰኔ በኋላ መንግስት ጥሎ ወጣበት ተከትሎ ቲፒኤልኤፍ የብዙ ጥቃት መንስኤ ራሱ ሆኖ ሳለ ሲስተማቲክ ፕሮሴክሽን እሱስ ጄኖሳይድ ነው ብሎ መደምደም አያስኬድም ብሎ የሚወጉት ሰዎች አሉ ሲሪየስሊ በዚህ አርጉመንት የኔ ጓዶች አንድም ፊቸር ማየት አይችሉም ፓስት ነው የሚጠነቁሉት የሚል ነው የጻፍኩት አለ ኦልሞስት እኔ ወደ 1000 አካባቢ ፔጅ አለኝ ለትግራይ ናሽናሊዝም የሚያወራው ውሸት ነው ዲቃላ ናሽናሊዝም ነው አልኩ ሰፈር ሲቆጥር ይውላል ስለዛ ጥናት ግን ብዙ አልተወራም እኮ እንዲወራ ስላልፈለጉ እኔ ቆጣው እኔ አሁን ለምሳሌ ዶክመንቱን ይዞ ስለወጣው ኮፒ አለኝ እኔ ያው ትንሽ ነገር እስቲ 76% of the crimes were committed specifically በኤርትራ ተፈጸሙ ይልና ስለዋታው ዘሬ 24% assortment of ፋኖ አለ ያልገባ እኮ የለም ትግራይ ውስጥ እኮ ድል ገጠመኝ ያለ ማንኛውም ፋኖ አንድ ያረጋው ዝም ብሎ ኋላ ሊሆን ይችላል እንጂ ሁሉ የግል ሽፍታ የነበረም ሳይቀርቆ ነው ትግራይ ላይ ተራዋለው የግል ሽፍታ አዲስ አበባ መመላለስ እኮ በክህደት የሚያስጠረጥር ነበር ጠቅለው ገፍተው ካስወጡ በኋላም ሳይቀር ድንገት ወጥተው የሆነ ነገር ባልኩ ቁጥር ይሄ ሰው የታዩታላችሁ ይላል በቀደም አንዱ ሲያስቀኝ ነበር አንድ ጓደኛዬ አዳጋ አርቢ ልጅ ነውና አንዱ ገና ትንሽ ልጅ አግብቶ ልምድ የላትም ምናምን ብሎ ጣልጣል አረጋት ፈታት ከዛ ከውጭ ሀገር የሚኖር ሰው
ያገሬ ልጅ ላሩልኝ ብሎ አግብቷት አስተምሯት ምናምን ትልቅ ቦታ ደርሳ አሁን ኢንስታግራም ላይ ምናምን ፎቶ ትለጥፋለች እና ሰውየው እንግዲህ ድሮ የጣላት ነች እና ሁሉ ጊዜ ያወጣ አያችኋት እቺን ባለጌ ይላል። ያንተም ጉዳይ እንደዛ ነው የሆነብንና ፕሪቶሪያን አንብቦ የሚያውቅ ብዙ የለም። የቲፒኤልኤፍ አመራር በጣም የሚያስቀኝ መጀመሪያውም ክደውት ነበር። አይ እንደዚህ ያላልን ምን አይነት ነገር ምናልባት በቅርብ ጊዜ ጻፍኩና ይዘውና ደብረጽዮን በቃ ላስት ሚኒት በቃ ልንጠፋ ነው አንድ ነገር ካላረክ ነበር የሚል ተመልሶ ትንሽ ትንፋሽ ሲያገኝ ካዳችሁና ጌታቸው እንዴት ህሊናውን ነፃ ማድረግ አቃተው? በዚህ ደረጃ የእንጀራ ምንጭ ሆኗል። ተፈናቃይ አሁን ተፈናቃይ ሆስቴጅ ተይዞ ኖባዲ ሻዕቢያ ቲፒኤልኤፍ ፋኖ በምን ስሌት ነው አንድ የምትሆነው? ኤግዛክትሊ የሚያግባባህ ነገር በቃ አብይን ከጣል ነው ችግር የለውም ከዛ በኋላ ይታያል ነው ይሆን። እኔ አሁን በሚያባንነኝ ነገር ማለት ነው እንደማይሳካ ቃል ነው ግን እሱ አይደለም የሚያባንነኝ። በዚህ ኢሉዥን ምክንያት ትንሽም ቢሆን ጥይት ከተተኮሰ በዚህ ሬክለስነት ምክንያት ተጨማሪ ዋጋ የሚከፍል ወጣት ያለኝ መሆኑ ነው የሚያስጨንቀኝ አይደለም እንጂ በድሮ መንገድ እየየ ብሎ ምናምን ለነሱ ፕሮቴክሽን ሲባል ሰው ይሞታል እሱን አልጠብቅም። ነቅቷል። ናብቲ ኻልይ ሎሚ ሒዝና ዝኸለብና ዛዕባ ምስ ንሰግር ንጉዳይ ኣፍልጦ ሶማሊላንድን ህልው ኩነታት መንግስቲ ሶማልያን ዝምልከት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ኣብ መላእ ሶማልያ ከቢድ ራዕድን ሽብራን ይተራዩ። መንግስቲ ሶማልያ ወላኳ ብደረጃ ባይቶ ተኣኪቡ ነቲ ውሳኔ ውድቕ እንተገበሮ ዝያዳ ፃዕርታት ንምክያድ ግን ካብ ሃገር ወፂኡ ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ዝተረዳ ይመስል። በዚ ድማ ሎሚ ናብ ጅቡቲ ኣትዩ ምስ ፕሬዚደንት ዑመር ጊያ ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ተኣፍልጦን ምስ ጉዳይ ውድባት ዝተሓሓዘ ነጥብታት ምዝተኣምዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ረኺባ ምስ ትግንፀል ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመርኦ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስምምዕ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ብምንፋት ጅቡትን ኣታዊታታን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ እዩ እቲ ምክሪ ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ። በዚ ድማ ጅቡቲ ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ሶማልያ ብምዃን ነቲ ውሳኔ ክሳብ መወዳእታ ክትቃለሶ ከም ዘለዋ ይመኺሮ። እቲ ፕሬዚደንት ናብ ኤርትራ ጉዕዞ ከካይድ ኢልካ ዘይሕሰብ እኳ ዘይኮነ ነተን መማኽርቱን ወታደራዊ ደገፍቲ ዝገብራሉ ዝነበራ ኤርትራን ግብፅን ረጊፁ ግን ናብ ቱርኪ መገሻ ክካይድ ከም ዝኾነ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ብዕድመ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ንፅባሕ ሰሉስ 30 ታሕሳስ ናብ ቱርኪ ወግዓዊ ምብፃሕ ከም ዘካይድ ፕሬዚደንት ቱርኪ ፍሊጦ። بمسرد دايركتور مراقبي تركي برهانتين دوران كلتيوم مرحتي أبتو عدت أب منغو تركن سوماليان بكل مداوي كلتا أوزمدنا كيقومهم بتوسعي متحبار زيادة تناقر المنقدتات أب سوماليان زفتم قبر شبران ومكات زقبر تعارتات هقرا وحدنت نمرقات وسر تباقو سوتاتن كال زواو قدياتن كزاتيو تثبيت كبر تركي إسرائيل نسوماليلاند أفلتو دحر مهابا زي حقاوب مبال بقلتي دحر مخونا نايو لتعودت زكاية زلو وهابي قال منستر قدات وصاي تركي أنكو كيجالي وسان إسرائيل قال أبنت نايتي منغسي نتانياهو أبتو زبان أهوراو درجان زي مرقان مفتار زعلمة زي حقاو تكبراتي له وسيغ دما إسرائيل أوشتاو قدات سوماليا متقتاوا أفلتو هاجر فلسطين نمخل قال اتكبرو تعري أششنا بلد أكال نايتي نتصور ناي مسفحفح بوليسيا له تركي نمريتا وحدنتن لولاونتن سوماليا زلوا دقف دقيما دحر مرقاص مزا سوماليا زملكت وسانيتات نربحا كلهم سوماليان كنصبارقو كم زلو ماسميرات له ናይ ቀረባ መሓዛ ሶማልያን ኣብ ጉዳይት ሃገር ቁልፊ ተዋሳኢትን ዝኾነት ቱርኪ ነታ ካብ 1990 ጀሚራ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ዝፀንሐት ሶማልያ ወታደራዊ ቁጠባውን ሰብኣውን ደገፍ ክትገብረላ ፀኒሓላ። ብፍላይ ቱርኪ ኣብ ዳግመ ህንፀት ሰራዊት ሶማልያን ኣብ ድሕንነት ባሕሪ ኣብ ምትሕብባርን ቁልፊ ተራ ተፃዊታ ዝኾነ ኮይኑ ድሕርቲ ብቴሌፎን ዝተኻየደ ርክብ ዝካየድ ዘሎ መገሻ ዝፍጠር ምዕባለታት ነታ ሃገር ተስፋ ዝህብ ክኸውን ብዙሕ ትፅቢት ይግበር። بحفشة ግን ሶማልያ ካብ ኤርትራን ግብፅን ብፍላይ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ብዝተሓዝ ክትረኽቦም ትኽእል ዝነበረት ገዘፍቲ ወታደራውያን ስልጠናታት ብምኽሳራ ወይ ኣብ ጥቕሚ ብዘይምውዓላ ካብ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ከምኡውን ካልኦት ኣብ ወደባት ሶማሊላንድ ዝሰፍሩ ሓይልታት ከቢድ ፈተነ ክገጥማ ከም ዝኽእል ይግመት።